Oke, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, good afternoon everybody. How are you today? Are you fine? Good afternoon. I'm fine, sir. Fine. How are you? How Okay, about I'm you? fine too. Okay, thank you very much. Before we study English, I would like one of you lead us pray together. Okay, Sulaiman, I would like you to pray to lead us pray together. Come on, Sulaiman. Yes. Before we start our lesson, my friends, let us say our prayer first. Tina, thank you for all of you. Okay, thank you very much, Sulaiman. Okay, class. Next, I will check you one by one. For the first, Ari Sasongko. Yes, I'm here. Okay. Where do you live, Ari? Where do you live? I'm Sugarja. Okay, good. Next, number 2, Isnani Putri Fadila Sandi. Present, sir. Okay. What is your nickname? Isna. Isna. Okay, good. Next, number 3, Lili Fauzia. I'm here, sir. Okay. What is your favorite fruit? Hello, Lili. What is your favorite fruit? Meatball. No, fruit, not food. Fruit. Oh, Fruit. fruit. Yes. I'm sorry. Yes. Banana. Banana. Okay. Okay, next, number 4, M. Dedi Permana. Present, sir. Okay. Who is your idol? Ah, Who is your idol? Nabi Muhammad, sir. Okay, good, very good. Bagus, Yes, bagus. right. Okay. Good. Okay. Number 5, Muhammad Kodrotun Naja. I'm here, present. Okay, what is your favorite color? My favorite color is my clothes. Okay, good. Okay. Next, number 6, Risma Rahang. Hello, Risma. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Risma Present, sir. Rahang. Yes, okay, good. Okay, thank you very much. Okay, and then next, what is your favorite drink? I am. Yes. My favorite drink is juice mango. Okay, good. Next. And then number 7, Sofiana Nilahati. Nihayati. Oh, yes. Nihayati. Sofiana Nihayati. Okay, good. Well, okay. Are you fine? Good, great, amazing. Okay. So happy to meet you. Okay. How old are you? How old are you? How old did you guess? Yes. Huh? 17 now. Oh, 17. 25. Yes. You look so beautiful today. Yes. Yes, only for today. Okay, number 8, Sulaiman Hartono Puji. Sulaiman Putri Hartono. Oh, yes. Sulaiman Puji Hartono. Okay, yes. Hello? Hello. Are you happy yes. now? Are you Yes. happy now? Yes. Are you happy now? Yes. Okay. Yes. What is your goal future? What is your Yeah. goal future? My computer. No. What is your goal Your future? computer. Your goal. You're dreaming. Yeah. My dream ya. Yes. What? Apa ya? Maybe teacher, to be teacher or soldier. Or maybe I want wet to dream. enter surga, enter heaven. Superhero. What? Oh, superhero. Like Batman maybe, yes. Okay, and then next, number 6, Tina Yoka Septriani. Present, sir. Okay, good. Okay, Purwodadi, where sir. do you live, Tina? Okay, Purwodadi. Oh, so far, yes. Okay, and then next, number 10, Waris. Hello, I Waris. am here, Mister.
Oh, you look so handsome. Yes. Thank you for today, Mister. Okay, good. Waris, by the way, what is sir. your dreaming for future? I want to be good teacher, Mister. Okay. No, I think special subject, maybe mathematics, I English. want to be English teacher, Mister. Okay, good. Okay. Maybe it will be real, yes? Amin, Yes, yes. of course. Amin. Oke, kelas, ini kalian sudah bukan SD lagi karena baru masuk tahun ini. Alhamdulillah kalian sudah masuk di kelas 7, 7 grade, ya. Mungkin dari beberapa kalian ada yang sudah bisa bahasa Inggris, ada yang belum, tentunya itu bervariasi. Nah, tadi kan Bapak waktu ngabsen, one by one, I always ask you about your favorite, your all, and then your future. Ini sebenarnya terkait dengan materi kita. Materi kita yaitu pada hari ini terkait masalah pemaparan jati diri atau self-introduction. Oke, mungkin ada salah satu dari kita yang tidak pernah berkenalan, ada tidak? Anyone yang tidak pernah memperkenalkan diri? Anyone? I think no. Perkenalkan. No one. Jadi semuanya sudah pernah mengalami memperkenalkan diri kepada orang lain ya. Cuman pakai bahasa kita sendiri. Oke. Today we will discuss about self-introduction. And then for the first, I have a simple video. Nanti akan saya bagikan. Kita lihat dulu videonya bagaimana cara perkenalan yang simple atau sederhana dalam bahasa Inggris ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Mister. Oke. There is no song. Ya. Bisa terdengar suaranya? Bisa. Yes, sir. Oke, alhamdulillah. Oke. Hello friends. Let me introduce myself. My name is Tom. I am 7 years old. I live in Colombia. My father is a doctor. My mother is a teacher. I have 2 brothers and 1 sister. My favorite color is yellow. My favorite fruit is banana. My favorite subjects are science and mathematics. I like to eat chocolate ice cream. I love playing cricket and tennis. I want to become a pilot. Hello friends. Let me Oke, dari video tadi itu ada beberapa hal mungkin yang pada waktu Bapak tadi mengabsen, Bapak bertanya dan di situ juga ada. Ada nggak itu tadi yang sama? Ada yang sama tadi pertanyaannya dengan yang di video? Ada. Ya, oke, kita lanjut. Ya. Nanyakan Oke. nama, Mister. Iya, oke, next ya. Kita lanjut lagi sampai video ini selesai. Oke, enjoy this video. Come on. introduce myself. My name is Tina. I am 9 years old. I live in London. My father is an engineer. My mother is a housewife. I have an elder sister. My favorite color is red. My favorite fruit is mango. My favorite subject is English. I
I like to eat pizza. I love playing badminton. I want to become a teacher. Okay. Have you watched the video? Sudah melihat semua ya videonya ya? Yes, Yes, sir. Mister. Ya, oke. Mungkin ada beberapa dari kalimat-kalimat itu yang bisa kita ingat, tapi saya yakin pasti banyak yang lupa ya. Nah, untuk itu nanti kita review lagi di belakang. Nah, sebagai motivasi, kalau kita berkenalan, tadi kan itu umurnya kan 7 tahun. Sedangkan tadi Risma, Sofiana ya tadi ya. Yang umurnya berapa tadi Sofiana? How old are you, Sofiana? I'm 17. Oh, 17. Ya, 17. Kalau tadi, what? Teen, sir. Teen. Oh. I'm a teenager. Yes, teenager, yes. Not 70 ya. Kalau yang di video tadi baru 7 ya, 7 tahun sudah pinter bahasa Inggris ya. Jadi harusnya kalian lulus SD, masuk di sekolah ini, 7th grade, you must more clever, yes, cleverer than at video. Oke, lanjut ya. Ini saya akan membagikan untuk PowerPoint terkait materi kita, biar nanti kita lebih paham bagaimana cara kita memperkenalkan diri. Oke, sudah berhasil di layar Anda? Hello, student? Hello? Yeah, hello, sir. Sudah muncul? Sudah. Ya, sudah. Oke, kita mulai ya. Oke. Ini materi kita, because we are Muslim, so it is better for us to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Okay, and then next, our subject is self-introduction, perkenalan diri. Ya. Jadi untuk mempermudah sosialisasi atau interaksi hubungan kita dengan sesama, maka di situasi yang baru, di lingkungan yang baru, kita harus bisa berkenalan. Minimal kita memperkenalkan diri kita, ourselves to other people. Next, apa sih self-introduction itu dalam bahasa kita? Jadi penjelasannya ini. Oke, silakan Anda baca, kemudian nanti saya akan tanyakan ke Anda. Oke, sudah dibaca? Sudah? Halo, Dedi, sudah dibaca, Dedi? Sir. Oke. Oke, menurut Dedi berarti apa self-introduction itu? Dengan bahasa Dedi sendiri. Jangan pakai tulisan Bapak, ya. Oke, coba. Suatu ungkapan untuk memperkenalkan diri sendiri. Oke. Kepada siapa? Kepada orang lain yang belum Oke, kita kenal. Oke, good. Thank you very much, ya. Jadi, introduction itu artinya apa? What the meaning of introduction? Perkenalan. Oke, good. Self? Diri. Oke, good. Thank you very much. Yes. Oke, next. Oke, kelas. It is our goal ya. Ini tujuan kita, tujuan pembelajarannya. Nanti diharapkan setelah kita belajar, kalian itu akan mendapatkan yaitu kemampuan, yaitu terampil memahami
dan menanyakan teks lisan dan tulis tentang perkenalan diri serta responnya untuk berkomunikasi menggunakan ungkapan dengan struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks secara santun dan percaya diri. Nah, kompetensi yang akan kita pelajari untuk yang pengetahuan yaitu yang 3.2, kemudian yang untuk keterampilan yaitu 4.2. Indikator pencapaian kompetensinya untuk pengetahuan yang pertama yaitu peserta didik mengidentifikasi fungsi sosial ungkapan perkenalan diri dan responnya. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi struktur teks percakapan yang menggunakan ungkapan perkenalan diri dan responnya. Kemudian untuk indikator yang untuk aspek keterampilan, yang pertama, melengkapi biodata jati diri secara tertulis dengan menggunakan bahasa Inggris yang berterima. Artinya berterima itu bisa dipahami. Kemudian yang kedua, peserta didik menanggapi pertanyaan terkait identitas jati diri secara lisan dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti kita akan ada yaitu communication with our friends. Oke, this one. Oke, ini track structure-nya. Nanti kita akan menggunakan ungkapan contoh, my name is ... Maka nanti teman kita bisa bertanya dengan what's your name? Kemudian kalau nanti teman kita ngomong my age is, maka akan muncul pertanyaan how old are you? Berapa umurmu? Kemudian kalau ada yang ngomong my address is bla 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 bla, maka muncul pertanyaan bisa pakai where do you live? And then next, my school is bla 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 bla, maka kita bisa bertanya dengan kata where do you study? Kemudian my hobby is bla 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 bla, maka kita bisa bertanya dengan kata what is your hobby? Kenapa saya pakai semuanya pakai is. Nah, tidak bervariasi. Yang pertama, untuk memudahkan kita agar kita lebih mudah belajar bahasa Inggris. Meskipun nanti bisa kita kombinasi. Oke, lanjut ya. Nah, itu nanti bisa dikembangkan sendiri. Oke, next. Di sini sebelum masuk ini, Bapak akan membagi tugas. Nanti yang saya sebutkan, tolong nanti diperhatikan ya. Oke, siap kelas? Are you ready now? Yes, sir. Ready. Okay. I'm ready. There are 10 students here, and then I will divide to be 3 groups. For the first group, jadi kelompok pertama itu Sofiana, Lily, and Risma. Yes, you are first group. I will repeat again. Sofiana, Lily, and Risma. Jadi nanti di kelompok pertama ya, jangan lupa. And then second group, Naja, Waris, Sulaiman. Okay, second group, there are 3 persons, Naja, Waris, and Sulaiman. And then the last group, the third, there are Tina, Isnani, Ari, and Dedi. Jadi yang kelompok 3 itu lebih banyak daripada yang lain, yaitu ada 4 orang, Tina, Isnani, Ari, and Dedi. Okay? Do you understand what I say? Yes. Oh, Yes, okay. sir. Thank you very much. Okay. Hello, Waris. Please stop. Don't eat in the classroom, Waris. Yes? Oh, I don't eat, Mister. Yes. Jangan buat gaduh di kelas ya, nanti makannya ya. Kasihan teman-temannya itu. Kita sama-sama lapar ya. Oke, next kita coba latihan. Let's try to practice ya. Ingat-ingat kelompoknya tadi. Kelompok pertama, the first group, Sofiana, Lili, Risma. Second group, Naja, Waris, Sulaiman. And then the third group, Tina, Isnani, Ari, and Dedi. Oke, nanti setiap kelompok harus membaca yaitu kalimat yang saya bagikan.
Jadi nanti kelompok pertama itu silakan diwakili saja. Itu membaca 2 baris 2 baris. Oke? Hello? Oke? Oke, sir. Oke. Yeah. Oh, ya. Ya. Oke, silakan kelompok pertama. Sudah terlihat tulisannya? Yeah. Oke, silakan kelompok pertama. Hi, Atau friend. I would like to introduce myself. Oke, itu Lili ya, Lili ya. Yes, sir. Oke. Terus silakan dari kelompok pertama lagi. I am Risma Fausia Septriani. Please call me Risma. Oke, good. Yes. Oh, ini kayaknya cukup ya. 1 orang 1 kalimat cukup. Oke. Oke, next, yuk. Oke. Sofiana. My father. No, Sofiana. Ini kayaknya 1 orang cukup 1 kalimat. Masih kelompok pertama, ya. First group, yuk. Ayo, Sofiana. Tapi izin ke restroom tadi. Oke, maybe represent Lili, maybe Lili, come on. My father is Mr. Khadratun Okay, good. Yes, you're very fluency, yes. Okay, the second group, there are Naja, Waris, and Sulaiman. Don't forget, 1 student, 1 sentence on 1 line. Yes. Okay, Next. Mister. Yes, next. Yo, second group. My mother is Mrs. Nihayati Sandi. Okay, good. Sulaiman, yes. Okay, next. I am 12 years old. I live in Lampung. Okay, good. Have you go to Lampung, Waris? I never go to Lampung, Mister. Okay, nanti I nabung always ya. go to Madura. Oh, I have, Mister. oh yes, yes. I have been volunteering in Lampung for 1 week. Really? Really? Yes. Okay. In a very small island. Oh, Masjid yes. Mengapung, Masjid Oh. Terapung. Yes, yes. Di Kalianda ya. Itu Kalianda, Lampung bagian apa pinggir ya. Yep. Pantai ya. Okay. Yep, that's right. Oke, Naja. It belong to you, Naja. I am 7th grade student of MTS Al Musri. Okay, good. Next, go to the third group ya, the last group. Okay, come on. I am 150 centimeter high and my weight is 45 kilograms. Okay, good. Tina, yes? Yes, sir. Okay, thank you very much, Tina. And then next. My favorite food is meatball. Okay, good. Next. My favorite drink is apple juice. Okay, Daddy, good. Okay, the last one. I like singing so much because I want to be a famous dangdut singer, as like Waris Sanghartono. That's all. Thank you. Okay, Ari, thank you very much. Ari, do you know Waris Sanghartono? No, I don't know. I Oh, don't know. Waris Sanghartono is dangdut singer from Lampung. Yes, he is very famous. Yes, over Lampung, especially. Yes, Okay. Waris Sanghartono. Yes. Okay. Okay, class. From this picture and this sentence, if we say I am Risma Fauzia Septriani, so jadi nanti dari kalimat ini kita bisa bertanya, what is your name? Kan begitu, ya. Sesuai dengan contoh yang tadi itu yang Bapak berikan, setelah ada video, Bapak ngasih gambaran struktur bahasa, maka dari kalimat I am Risma Fauzia Septriani, please call me Risma, itu kita bisa bertanya, what is your name? Atau what is your full name? Atau yang terakhir, what is your full name? Oke. Ini nanti bisa kita buat pertanyaan sehingga
nanti jawabannya dari masing-masing yang akan bertanya itu bisa mengambil dari jawaban ini. Oke, untuk itu saya mohon masing-masing kelompok untuk menyiapkan satu pertanyaan untuk kelompok yang lain. Jadi, kelompok 1 menyiapkan satu pertanyaan untuk kelompok 2, kemudian satu lagi pertanyaan untuk kelompok 3. Dan sebaliknya, kelompok 2 menyiapkan satu pertanyaan untuk kelompok 1, dan satu lagi pertanyaan untuk kelompok 3. Kelompok 3 nanti juga sama, menyiapkan satu pertanyaan untuk kelompok 1 dan satu pertanyaan untuk kelompok 2. Understand? With my rule? Yes, sir. Yes, sir. Oke, bisa kita mulai ya? Yes, sir. Oke, Waris, please Waris, tolong kuacinya taruh dulu ya. Ya, kuacinya taruh dulu Waris. Nanti bisa dilanjut setelah kita selesai ya. Oke. Halo Waris. Halo. Halo, sir. I am here, Mister. Iya. Naja always disturb me. Ya, oke, tenang dulu ya. Kuacinya taruh ya. Oke, sekarang kita I mulai did dari not do anything. Oh, yes. Waris is fitnah me. Oke. We will begin start from the third group. Kita kembali ke kelompok, tapi kita balik ya urutannya ya. Kalau tadi kan kelompok 1, 2, 3, sekarang kita balik. Kelompok 3, 2, kemudian 1. Ingat, satu kelompok hanya memberikan satu pertanyaan untuk kelompok yang lainnya. Jadi hanya ada 2, karena kita ada 3 kelompok. Oke, are you ready now? Halo kelas, are you ready? Yes, sir. Oke, Tina, Isnani, Ari, Dedi, it is your turn, come on. Silakan kalian tanya ke kelompok 2, kemudian kalian tanya lagi nanti ke kelompok 1. Oke, silakan. Ya, untuk yang kelompok 1. Oke. Okay, who old are you? How old are you, Waris? I am 12 years old. Oke, good. You are very clever, Waris. Yeah, okay. I'm proud of you. Okay, next. The second question. What is your nickname? Fadruddin Naja? Oke. Oh, no. Ini harus ke kelompok lain. Kelompok lain ada Sofi, Lili, dan Risma. What is your nickname, Risma? I am. Please you call me Risma. Okay, good. Thank you very much for the third group. And the next, second group, come on. Dera Naja, Waris, and Suleiman. Please prepare yourself. Come on. Mr. Ari, Yeah. what is your favorite movie? I'm sorry, Naja. Movie. There is no sentence about movie, ya. Nggak ada film di sini. Nggak ada. Oke. I'm sorry. Oke. Tapi itu bagus itu, karena kreatif itu. Oke, good. Tapi belum waktunya ya. Kita masih lanjut. Oke. I try, Mister. Ya. Halo, Mister Dedi. Yeah, Mr. Waris. What is your hobby, Mister? My hobby is playing football, Mister. Oh no. You are wrong. Yes. Dedi. What? Because karena kamu harus memakai semua yang ada di sini, yang ada di kalimat-kalimat ini. Enggak. Me, Mister, me. Oke, ya, ulang. Oke, ulang. Daddy. Ya. Yeah. Daddy, what is your father's profession? Sorry, Mister. What is your father's profession? Oh, my father's profession is farmer. Oke. Thank you. Halo kelas. Ini pertanyaannya harus sesuai dengan yang ada di sini. Di sini nggak ada job, ya. Adanya cuma nama. Oke. Halo, Jahat kelompok 2. guru. Ya. Gurunya jahat. Itu, Pak Naja itu. Muridnya pinter-pinter. Oke, kelompok 2 diulang lagi Naja dikit aja, Mister. Ya, pertanyaannya masih gagal kelompok 2. Oke, diulangi lagi. Ayo. Harus sesuai pertanyaan yang ada di tag dulu. Oke, gimana? Ayo.
Ya. Ari, Yes. Ari, Mas Ari. what is your skin color? What I'm is white your color. skin- I'm white color. I'm white color. Really? Yeah. Really? No, there is no skin color. Yes. Okay. You must make question based on this sentence. Yes. So your friend will answer right. Okay, come on, repeat again. For the second group, come on. Naja, Waris, Sulaiman. Okay, come on. Mr. Daddy, I try again, Mister ya. Okay. Yes. Okay. What is your favorite meal? My favorite me, huh? Your sorry. No. What is your favorite food? My favorite food is what? Fried rice. What? Meatball. Meatball. Yeah. Meatball. Do you need meatball, Daddy? Bakso mau bakso. Okay, good. Oke, lagi Mister. Okay, Oke. I will try again. Okay. Mr. Daddy, what is your favorite food? My favorite food is meatball. Okay. Okay. Okay, the last question, the last chance for second group, come on. Maybe Sulaiman or Naja, come on. Harus ke kelompok 1, nggak boleh kelompok 3. Ayo. Apa itu? Okay, ya. How old are you, Mr. Daddy? How old are you, Daddy? I'm 12 years old. 12 years Okay. Okay, thank you very much for the second group. And then the last one is the first group. Kira Sofiana, Lily, Risma. Okay, come on. Are you ready, Sofiana, Lily, and Risma? Yes, sir. Okay, come on. It is your reason. Come on. Who is your father? What is? Pakainya what is atau who is ya, Pak ya? Gimana? Kalau menanyakan ayahnya siapa, pakainya who is atau what is ya, Pak? Oh, kalau pakai what itu harus, kalau kita pakai nama nanti ada kata name, ya. Tapi kalau enggak bisa pakai langsung who, ya. Oke. Please try first. Dicoba dulu aja. Nanti kalau salah Bapak bantu nanti. Oke, come on. What is your father's name? Kepada siapa ini? Siapa? Miss Risma. You ask me? Oke. Kepada siapa tadi Lili bertanya? Saya harus tanya ke kelompok 2 ya, Pak ya? Iya, kelompok 2. Nanti kemudian satu lagi ke kelompok 3. Okay, I'm sorry. What is your mother name, Mr. Waris? My mother name is Siti Saatun. No. Based on this sentence, Waris. Yes. I'm sorry. Once again. Lily. What is your mother? What is your mother name, Mr. Waris? My mother is Mrs. Nihayati Sandi. Okay, good. Great job. Okay, the last question from the first group. Come on. Sofiana or Risma, come on. Hello? Ya, saya pada Yeah. What is your? Saya tanya ke kelompok mana ya? Kelompok 3 sekarang. Ya. Ada Tina, Isnani, Ari, and Dedi. What is your hobby, Isnani? My hobby is singing. Okay, thank you very much. Yes. Okay, I'm so proud of you. And then, jadi sangat simpel sekali kalau kita untuk perkenalan, kita tanya jawab. Nanti bisa kita kreasi lagi dengan bahasa yang lain. Tapi minimal apa yang kalian lakukan tadi, itu sudah mewakili kalau memang kalian sudah paham. Oke, good ya. Jadi sebenarnya Inggris dan Indonesia untuk pola perkenalan itu tidak jauh beda. Oke.
Next. Oke. Kalau tadi kan jelas ada bentuk kalimat yang lengkap. Nah, sekarang tugas masing-masing kelompok masih di kelompok yang sama ya. Masih ada 3 kelompok. Itu Ya, Mister. nanti akan ada yaitu tugas bahwasanya kalian harus bertanya ke kelompok yang lain, tetapi nanti dengan yang ini. Oke, coba saya tanya ke Isnani. Isnani, kalau dijawabnya dengan nama, pertanyaannya bagaimana? What is your name? Oke, good. Yeah. Thank you, Nah, sir. ya. Coba kalau yang ini, Soleman. Kalau yang number 2, date of birth, itu kita pertanyaannya bagaimana? When were you born? Oke, good. Thank you very much. Yes, that's right. And then number 3, Tina. Kalau dijawab dengan bentuknya keterangan alamat, kita bertanya bagaimana? Pakai Inggris itu. Where do you live? Oke, good. Yes. Oke, Ari. Number 4, coba Ari. Buat kalimat dengan berdasarkan keterangannya sekolah, coba. Where do you study? Oke, good. Thank you very much. Yes, you are right. Oke, number 5. Coba. Risma. Come on. Risma. What is your hobby? Oke, good. Oke, Naja. Come on, Naja. Coba, Naja, dari kelompok 2. Bertanya yang nanti jawabannya seperti ini. Favorit food itu, ya. Halo, Naja. Oke. Naja ada? I am, Mister. Oh, Waris again. Okay, come on. Yes. What is your favorite food? Oke, good. Thank you very much. Ya, jadi sederhana sekali. What is your favorite food? Oh. What is your favorite food? Oke, coba Naja. My microphone is off, Mister. Oke, no problem. Oke, yuk Naja. What is your favorite food? No. Number 7. What? Oke, number 7. Number 7. Oke. What is your favorite drink? Oke. Jadi nanti tugas kalian dalam kelompok itu saya jelaskan. Ini adalah bentuk identitas dari masing-masing kalian, tetapi dalam satu kelompok hanya buat satu saja, ya. Jadi ini tugasnya nanti hanya mengisinya hanya satu orang saja, jangan semuanya. Jadi mamanya kayak Sofiana, Lili, and Risma, nanti mengisi biodata seperti hanya satu aja, mungkin Sofiana, name Sofiana, date of birth diisi dengan lengkap sampai di nomor 7. Andai kata kalian sudah bisa berkreasi sendiri, tambahkan nomor 8, 9, dan 10 contoh. Kan masih ada itu favorit color, kemudian cita-cita, idola, itu boleh ditambahkan sendiri. Tapi at least minimal you must write down 7 sentence ya. Nah, name until favorite drink at least ya. Kalau lebih dari itu it's okay, it's better. Okay, understand? Okay, understand? Yes, sir. Pak. Sir. Yes. I ask you. Huh? Beat. What is the meaning beat? Oh, yes. I'm sorry, yes. Ini terjadi kesalahan dalam pengetikan ya. Oke, thank you very much. Ari ya? Ari. Yes? Ari ya ini tadi ya? Yes. Oke, terima kasih. Itulah fungsinya kita belajar. Jadi guru tidak harus semuanya benar terus ya. Termasuk saya juga. Oke, thank you very much Ari. Oke. Okay, you are welcome. Oke, jadi minimal nanti masing-masing kelompok presentasi
nomor 1 sampai 7 ini diisi dengan biodata dari salah satu kelompok, kemudian dipresentasikan, kelompok yang lain bertanya. Oke? Hello, understand? Yes. Yes. Oke. Oke, bisa dimulai ya? Oke, bisa dimulai. Waktunya saya kasih waktu only 5 minutes. Start from now ya. Jadi silakan isi biodata ini minimal 7 kalimat, mau lebih itu boleh. Nanti kelompok lain silakan bertanya ya. Contoh nanti begini, yang presentasi kelompok 1, Lili maunya. Name, Lili, date of birth, seperti terus. Addressnya mana, sekolahnya MTS Al-Musri, hobi singing. Nah, gitu aja, yang pendek saja. Nanti kelompok lain, contoh Sulaiman, Waris atau Najat tanya, where do you live? Nah, itu. Understand? Understand, Mister? Oh, oke. Thank you very much, Waris. Oke. Oke, silakan disemangati Waris temannya itu. Tolong dikasih tahu Naja untuk buang sampahnya nanti ya di tempat sampah, jangan di bawah kolong meja itu, ya. Iya itu. Oke. Ya silakan kerjasama. Saya kasih waktu 5 minutes from now. Come on. Oke, kelas. The time is over. Over 5 minutes. Jadi sekarang waktunya untuk presentasi ya. Tentunya kalian sudah memilih biodata dari salah satu anggota di kelompok kalian. Oke, kalau tadi sudah diajak, sekarang kita mulai dari yang tengah, yaitu kelompok 2. Kelompok 2 presentasi, kelompok 3 dan 1 nanti masing-masing bertanya hanya 1 pertanyaan saja. Setelah kelompok 2, nanti ke kelompok 1, baru ke kelompok 3. Oke, kelompok 2, Naja, Waris, Sulaiman, it's your time, come on. Oke, Mister. Yes. Mister Naja, you or Mister Sulaiman or me, Mister? Up to you, hanya satu saja, satu saja. Jadi yang presentasi itu yang dibacakan hanya satu biodata saja. Contoh, name, Waris, date of birth, mana, ya? Addressnya mana, gitu aja. Nggak usah, my name nggak usah, gitu aja. Nanti yang bertanya baru, what is your name? Nah, gitu. Oke, sip. Oke, ya. Now, Next. Mister. Yes. Name, Waris. Date of birth. 2nd January 2000. Oke. 2010. Address, Lamongan. School, MTS, Waris. Oke. Hobby, watching movie. Oke, good. Next. Favorite food, sate. Oke. Favorite drink, iced tea. Oke. Enough? Cukup? Enough. Oke, silakan kelompok 1. Bapak kasih waktu untuk bertanya ke kelompok 2. Ayo. What is your favorite food, Mr. Waris? My favorite food is sate. Oke, cakep sekali. Oke, good, Waris. That's nice. Yes. Oke, next. Kelompok 3. Silakan ada Tina, Isnani, Ari, and Dedi. Come on. Please give one question to What is your favorite drink, Waris? My favorite drink is iced tea, Mr. Dedi. Oke, thank you very much. Ya, itu udah bagus, tepat sekali antara pertanyaan dengan jawaban sesuai dengan biodata yang ada. Oke, good. Thank you very much for second group. Waris and friend, yes, thank you very much. And then go to first group. There are Sofiana, Lili, and Risma. Come on. Silakan. Sofiana, Lili, Risma untuk presentasi. It is your time. Come on. Miss Lily. Oke, Lili. Oke, come on. Lili. Lili dibenerin dulu jilbabnya, Lili. Jangan sampai menceng ya. Ya, biar penampilannya lebih oke, lebih cantik, kan lebih enak dilihat. Oke, dibenerin dulu, Lili. Tolong jilbabnya. Ya. Ini terbang kena angin, Pak. Oh iya. Ya, silakan. Ya, gimana, Lili?
my name gitu ya? No. You only say name Lili siapa gitu. Oke. Oke, name Sofiyuddin. Date of birth 1st September 2009. Oke. Address Kendal. School MTS NU09 Gemo. Hobby fishing. Favorite food meatball. Favorite drink iced tea. Okay, thank you very much. And then now, start from the third group. Deratina, Isnani, Ari, and Dedi. Please give one question to the first group. Come on. When were you born, Miss Sofiyuddin? Miss Lily, you answer. Okay. 1st September 2009. Okay, good, right. Come on. Okay, next. Second group. Dera Sulaiman, Waris, and Naja. Yeah, come on. Yes, sir. Okay, Naja, come on. Yeah. You must ask to Lily about one question. Only one question. One question, yeah. Yes. Lily, where is your address? Sofiyuddin. Sofiyuddin. Yeah. Sofiyuddin, where is your address? Kendal. Okay, thank you very much. Okay. Sofiyuddin, this is your friend Sofiyuddin. Oke. Hati-hati, Naja, jangan mengolok-ngolok karena biasanya yang diolok-olok itu nanti bisa berbalik kamu cintai, hati-hati itu ya. Hati itu. Ya. Amit. Jaga diri baik-baik, Lili ya. Dari mungkin siswa-siswa yang nggak benar seperti Naja, tolong dihindari ya. Oke. Baik, Bapak. Oke. Jangan sampai PDKT ya. Iya. Oke, next for the third group ya, the last group ini sekarang. Ya, kelompok ketiga ada Dedi, Ari, Isnani, dan Tina. Silakan untuk presentasi salah satu biodata dari teman kalian di anggota grup tersebut dipresentasikan. Kemudian ingat, Anda akan mendapatkan 2 question ya. 1 question from the first group and the 1 question again from the second group. Come on. Who will be the presenter? Is Isna? Ini siapa yang Isna? Tina atau siapa? Tina. Oke, Tina. It is your reason. Come on, Tina. Date of birth 18 September 2009. Address Prodadi. School MTS YPI Toro. Hobby listening music. And then favorite food seafood. Favorite drink, jus lele tumbu. Jus lele tumbu, really? What is jus lele tumbu? It's a kind of juicer. Oh, yes, I see. Only name, yes. Okay, next, second group. Naja, Waris, Sulaiman, silakan pilih satu pertanyaan. Diajukan ke kelompok 3 ya. Come on. It is me answer ya. Yes, come on. What is your hobby, Tina? My hobby is listening to the music. Okay, thank you very much, Sulaiman. And then next, the first group, come on. Sofiana, Lili, and Desma. Miss Tina, what is your favorite drink? My favorite drink is jus lele tumbu. Okay, thank you very I much. know this. Oke, simpel sekali kan kita untuk berkenalan, kemudian kita bertanya, dan kita merespon sangat simpel. Oke. Dan ini sudah Bapak nilai ya. Nanti kalau yang nilainya nanti kurang, maka akan remedi. Ini resikonya kalau yang nilainya kurang, silakan diperhatikan di layar monitor Anda ya. Jadi nanti Mister akan mengadakan remedial. Jadi kalau peserta itu nilainya kurang bagus, artinya ini kelompok ya. Kalau kelompoknya kurang bagus, kakaknya 67.
Maka nanti kalian akan ada remedi, yaitu membuat rekaman video untuk membaca ulang CV yang telah dibuat di luar jam. Jadi mamanya kalau ada kelompok yang nilainya nggak sampai ke 67, maka dia nanti di luar jam pelajaran di sekolah, setelah pulang ataupun hari libur, nanti harus membuat video, membaca yang tadi itu, CV itu tadi. Kemudian dikirimnya lewat WA, ya, ke nomor Bapak. Itu yang kalau tidak sampai ke KKM. Kalau yang sudah sampai ke KKM, maka akan Bapak berikan pengayaan. Tugasnya yaitu membuat rekaman video tanya jawab. Nah, ya. Jadi tanya jawab yang berbeda. 2 pertanyaan dan 2 jawaban untuk setiap siswa. Kalau di kelompok Anda, kelompok kalian itu ada 3 orang, berarti ya ada 2 pertanyaan kali 3, kemudian ditambah lagi 2 jawaban kali 3. Nah, itu nanti direkod ya, direkam di luar jam pembelajaran sekolah, kemudian kalian kirim via WA ke nomor Bapak. Oke, simpel sekali kan remedi dan pengayaannya? Kira-kira bisa sepakat ini? Halo, kelas? Sepakat. Yes. Oke. Yes, sir. Saya berikan nilainya ya. Untuk the first group, Sofiana, Lili, Risma. Dari awal kalian di sini udah aktif, kemudian membacanya juga bagus. Oke. Your score is 82 ya. Tahu 82 berapa? Lili, 82? 82. 28. 82. Oke, good. Oke. And then the second group, Dera Naja, Waris Soleman. Wah, ini luar biasa kreatifnya. Cuman tidak sesuai petunjuk gitu ya. Harusnya kalau kalian sesuai petunjuk nilainya lebih tinggi dari kelompok 1. Tapi karena sering membuat pertanyaan di luar petunjuk, nah itu nggak masuk ke penilaian. Tetapi jangan khawatir, karena memang kemampuan it's very good ya buat kalian. Jadi nilai kalian 80 ya. Mohon maaf, masih di bawah kelompok 1 ya. Oke. Oke, and then next. Untuk penilaian di kelompok 3, Deratina, Isnani, and Ari, and Dedi. Oke, ini juga bagus seperti kelompok 1. Tapi hanya mungkin masih malu kali ya, kurang termotivasi atau apa gitu ya. Nah, jadi besok-besok lagi kalau ada tugas, mau salah mau benar, jawab aja gitu ya. Gas saja. Iya, nanti lama-lama juga bisa kok kita itu. Nah, nilai kalian, mohon maaf, ini nilai kalian sama dengan kelompok 2, yaitu 80 ya. Untuk Tina, Isnani, Ari, and Dedi, you get 80 ya. Oke. Bisa dipahami ya semuanya? Ya. Oke. Kalian pernah nggak sih semenjak masuk sekolah ini kepingin cita-cita apa? Pernah membayangkan nggak? Coba Bapak mau tanya nih ke si Ari. Ri. Halo, Ari. Ya, sir. What is your dreaming future? Ini masih berkenaan dengan perkenalan jati diri, ya. Apa sih cita-cita kamu? What is your dreaming future? I want to mechanical computer. Oh, mechanical computer. Yes. Oke, memang semuanya harus punya cita-cita ya. Oke. Kita harus berusaha ya. Nah, coba saya akan tanya ini kepada kalian. Hello, Sulaiman. Yes, sir. What is the picture? Horse. What is the picture? Horses. Horses. Okay. What is your favorite color of horses? Yes. What is your favorite color of horses? White and black. White and black. No. Your favorite color. Black. Oh, black. Okay, good. Ingat ya, kita harus semangat for our dreaming future. Okay, like this one. Yes. Ya. Kok bisa terbang kucing itu, Mister? Wah, itu Waris, kekuatan semangat harus seperti itu, Waris. Ya. Itu kayak kucing saya, Mister, tapi nggak sampai sebegitunya, Mister. Oh ya.
Beda kalau kucing di Lampung pintar-pintar terbang ya. Jadi bukan hanya pemain skateboard ya. Oke. Hello Naja, do you like playing skateboard, Naja? No, Hello, sir. Naja? I don't Yeah. like it. Why? I like soccer, playing football. Yes, yes. I'm Okay, sorry, sir. okay. Risma? Hello? Yes, sir. Do you have Yes, sir. cat? Yes, do you have cat? Yes. Okay. Yes. Like this one? Like this one? No. No, oke. Oke, gambar ini hanya untuk penyemangat kita. Yang penting kita harus semangat supaya kita nanti bisa lebih bagus gitu ya. Kalau kita manusia kan pakai skateboard untuk bisa terbang. Kucing yang nggak punya akal pikiran, dia terbang dengan kentutnya ya. Berbagai cara harus kita lakukan. Yang penting itu positif, oke? Like this one. Oke. Saya minta Tina, silakan ini kalau dalam bahasa Inggris apa ya meloncat itu? Halo Tina. Jump high as you can. Oke. Please repeat again. Jump high as high as you can. Oke. Jadi intinya semampu kita harus loncat ya, artinya harus menggapai cita-cita kita. Oke. Oke, thank you very much class. Maybe I think it is enough. Jadi jangan lupa ya, materi kita pada hari ini yaitu masalah perkenalan. Tadi sudah banyak kita berkomunikasi bahwasanya untuk memperkenalkan diri itu sebenarnya sangat simpel, dan untuk bertanya pun itu juga simpel sesuai dengan bagaimana kebiasaan kita untuk mengungkapkan sebuah pertanyaan kepada orang lain. Jadi sekali lagi, kunci untuk belajar bahasa Inggris bukan karena kita harus tahu artinya semua, enggak, tapi yang penting kita berani dulu. Ingat ya, kalian masih kelas 7, belum sampai kuliah. Nanti kalau kelas 7, kelas 8, kemudian kelas 9, lulus, naik lagi di senior high school, setelah itu go to the lecture or university, saya yakin kalian akan lebih hebat daripada saya. Oke, thank you very much. Dan untuk materi kita next meeting, it is about days, month, and time on the days ya. Jadi nanti materi kita untuk pertemuan depan, insya Allah Bapak akan membahas yaitu masalah nama-nama hari, bulan, kemudian nama-nama waktu dalam bagian hari ya. Oke, itu saja. I would like to thank you very much for your attention, and then I'm sorry for all my mistake. Ingat, kita harus punya kebanggaan dengan MTS ya. Apapun MTS kita, mau negeri atau tidak, yang penting kita ke sekolah, kita harus semangat. Oke, Waris semangat ya. Masih kelas 7 udah pintar bahasa Inggris, Waris. Waris, halo. Mister, I am here. Oke, jangan lupa Waris dan Naja, tolong nanti wacinya itu Waris ya, sampahnya dibuang, Naja juga sama, nanti dibuang supaya bersih kelasnya. Iya, Mister. Siap, Mister. Waris ulang tahun, Mister. Oh, ulang tahun. Oke. Congratulations. Happy birthday, Waris. Yang Thank berapa, you. Waris? Ke 12 tahun, Mister. Waduh. Kenapa nggak ngomong? Padahal Bapak tadi masih ada uang sisa loh. Terima kasih. Minggu depan juga bisa, Mister. Oke. I will back to you with my special gift for you. Yes? Yes, Mister. Oke, class. Thank you very much. And then untuk menutup ya, to close our lesson, please we say hamdalah together. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian lebih sukses daripada saya, dan jangan lupa setelah nanti selesai tetap semangat untuk belajar di pelajaran yang lain. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.